पिला माने आज आमे तुम साहित्य धारा बहिर हे मोर कलम कविता की पढ़ा। हे मोर कलम कवितार कवि गोदावरीश महापात्र। हे मोर कलम कविता कवि गोदावरीश महापात्र। ये कविताटी को पढ़ा पिला माने आमको चारोटी पर्याय गति करने पड़ो। प्रथम पर्याय होची कवितार शीर्षक आलोचना पर्याय। द्वितीय पर्याय कवि परिचय पर्याय। तृतीय पर्याय प्रसंग निर्देश पर्याय। कविताटी केउं प्रसंग रे रचना करा जायछि आमे एई पर्याय जानिबा। शेष पर्याय कविता आलोचना पर्याय। देखिले प्रथम पर्याय कवितार शीर्षक। द्वितीय पर्याय कवि परिचय। तृतीय पर्याय प्रसंग निर्देश पर्याय। चतुर्थ पर्याय कविता आलोचना पर्याय। पिला माने आमे प्रथमे जानिबा कवितार शीर्षक। कवितार शीर्षक हे मोर कलम। कवि गोदावरीश महापात्र कहीं ये कवितार नाम हे मोर कलम बोली रखी। कलम आमे काहाकू कहूचे ना साधारणतः लेखनी को कलम बोली कहा जाए। ये कलम जुगे जुगे थोड़ा ठारू मध्य शक्तिशाली तेणु कहा जाए असी ठारू बसी शक्तिशाली। कवि कलम को निजर विश्वस्त सखा एवं अति आपणार बंधु बोली संबोधन करिसंती ए कवितारे। कलम मूलरे कविंकर वैप्लविक चिंताधारा अति सुंदर भाव में उठी। तेरे पिले प्रथम पर्याय कवितार शीर्षक आमे जानिले। एबे जिबा द्वितीय पर्याय कवि परिचय पर्याय। कवि परिचय पर्याय रे आमे जानिबा कविंकर जन्म, कविंकर मृत्यु, कविंकर कविता पुस्तक एवं कवि कविंकर गल्प संकलन इत्यादि आमे जानिबा। तो बिले कवि गोदावरीश महापात्र केबे जन्मग्रहण करते जानिबा। कवि परिचय रे कवि गोदावरीश महापात्र केबे जन्मग्रहण करते जानिबा।
1898 ମସିହାରେ କବି ବୁଦାବରିଷ ମହାପାତ୍ର 1898 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1965 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଜାଣିବା ପିଲେ କବିଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, କବି କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। कवि बुदाबरिष महापात्र खोर्धा जिलार बाणपुर अंतर्गत कुमार शासक जन्मग्रहण करथिले। तापर जानिबा कविଙ୍କର रचनावली। ଏବେ ଜାଣିବା कविଙ୍କର रचनावली ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ कविता पुस्तक और गल्प संकलन अन्यतम। कविता पुस्तक ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ उद्धव मंका और सीधा, हे मोर कलम, पाहाच तलर घास, हांडीशालर बिप्लव, आदि कथा। कवि केउं पुस्तक बा केउं कविता पुस्तक रचना करथिले ना उद्धवकाल, बंका और सीधा, हे मोर कलम, पाहाच तलर घास, हांडीशालर बिप्लव। एबे देखिबा कविଙ୍କର गल्प संकलन। कवि कौन गल्प संकलन करथिले बा कौन गल्प रचना करथिले। गल्प संकलन गुड़िक मध्य एबे मध्य बंचिछि नीलमास्त्राणी, श्रुति संचयन, मु दिने मंत्री थिली, आदि प्रधान। तेरे पिले आमे जानिले दुईटी पर्याय। प्रथम पर्याय होती कवितार शीर्षक पर्याय, द्वितीय पर्याय कवि परिचय पर्याय। कवि परिचय पर्याय रे आमे कविंकर जन्म, कविंकर मृत्यु, कविंकर जन्मस्थान, कविंकर रचनावली संबंध रे जानिले। एबे आमे पिले जिबा तृतीय पर्याय प्रसंग निर्देश पर्याय। एई पर्याय रे आमे जानिबा कवि केउं प्रसंग रे एई कविताटी को रचना करिसेंती बा एई कविताटी को पढिले आमे कोन कोन शिक्षा करि पारिबा। पिलाने आमे
ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଦଶମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। এই কবিতাটিକୁ পঢ়ିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କବିତାଟିରେ କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା କଲମ କବିଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସଖା। ତାପରେ ଜାଣିବା ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ସତ୍ତ୍ୱେ କଲମର ଦକ୍ଷତା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସମାଜରୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ ଶାସନର ପତନରେ କଲମର ଭୂମିକା। ସମାଜରୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ ଅତ୍ୟାଚାର ଶାସନର ପତନରେ ସମାଜରୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ ଅତ୍ୟାଚାର ଶାସନର ପତନରେ କଲମର ଭୂମିକା। ତାପରେ ଏହି କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା ବା କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ନା କଲମ ମୁନରେ ନୈସର୍ଗିକ କବିଙ୍କର ନୈସର୍ଗିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଶାଶ୍ୱତ ବିପ୍ଳବ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦଶମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ବା ଏ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ଶିକ୍ଷା କରିବା କଲମ କବିଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସଖା, ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ସତ୍ତ୍ୱେ କଲମର ଦକ୍ଷତା, ସମାଜରୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ ଅତ୍ୟାଚାର ଶାସନର ବିଲୋପରେ ବା ପତନରେ କଲମର ଭୂମିକା, କଲମ ମୁନରେ କବିଙ୍କର ନୈସର୍ଗିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଶାଶ୍ୱତ ବିପ୍ଳବ। ଆଜି ଆମେ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରିଛେ ବା ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। এই ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯିବ। ସେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଦେବ ଏବଂ ଆଜିର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ବା ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଶେଷ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଦେବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନୀଳ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ? ତେବେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1898।
ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲେ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। कवि गोदाबरीश महापात्र नीलमाष्टानी गल्पर गाल्पिक। पिलामाने आज तो समय हेछि आज क्लास को हमें एथे रखिबा। नेक्स्ट क्लास हम आसंता काली आरंभ